اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ رتبہ عطا کیا گیا ہے کہ سارے انسان وقار اور حقوق میں برابر ہیں۔ نہیں بلکہ سب کی سبھی کے اس بھی کا علم بھی ہے کہ ان کی تعلیمات روح فی الحقیقت اللہ سے جدا نہیں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے اور دنیا و آخرت میں تو وہ جا کر حضور سرکار مدینہ آتا ہے انسان علم ہی سے حدیث علماء کرام کا ایک جنبے کفیل بکس لائبریری فوڈ آلسو مسلک میں جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے برائنی کا میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کا کردار۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عاشقین مصطفیٰ کا اولین اور امت مسلمہ کا سب سے اعلیٰ گروہ ہے۔ صحابہ کرام نور کا وہ مینار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر امتحان اور ہر آزمائش میں پورے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں بہت سی آیتیں کریمہ نازل ہوئی۔ 27ویں پارے میں سورہ حدید کے اندر اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بنا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ 11واں پارہ پہلے رکوع میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی۔ صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جو جمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ وہ صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ انہیں حضور پاک کی شعبوں در خدمت نصیب ہوئی، اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ رتبہ عطا فرما دیا کہ اس رتبے پر اپنا کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عالم و مفتی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی حافظ و ساکت پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں، کچھ نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے جب وہ کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم حضرات، صحابہ کرام اسلام کی نشر و اشاعت اور فروغ و انتقام میں بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی اور ان قربانیوں کی بدولت ہی دین اسلام ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے لیے تھا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، انہوں نے اپنی بے مثال قربانیوں سے جنت خرید لی جن پر اسلام قیامت تک ناز کرتا رہے گا اور قرآن فخر کرتا رہے گا۔ صحابہ کرام جب جہاں جیسی ضرورت پڑی اپنی جان و مال کی قربانی پیش کر کے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ جنگ بدر میں لشکر کفار کے پہنچنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے مناسب مشورے پیش کیے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا خیر فرمائے۔ ایک انصاری صحابی حضرت ابن غضاض رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وہ نہ کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا لَكُمَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ چاہ تو اب تیرا رب لڑے ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ یا رسول اللہ بلکہ ہم کو یہ عرض کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہر طرف لڑیں گے، آپ ہمیں جہاں تک لے کے جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کو نبی برات جانتے ہیں تو ہماری جان آپ کی جان اور فدا۔ یا رسول اللہ آپ کہیں ہو، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کود پڑیں۔ یا رسول اللہ ہمیں دشمنوں سے لڑنے میں کسی طرح کا کوئی عذر نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس جہاد میں نکلیں اور نہ صرف نکلیں بلکہ مالی بھی کریں۔ تمام صحابہ نے اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیا، جس کے بعد جو کچھ دینے کے لیے انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کسی نے کھجوریں پیش کی، کسی نے ستو پیش کیا، کسی نے زرہ، کسی نے تلوار اور کسی نے سواری پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. میں نے اپنا آدھا مال لے جا کر حضور پاک کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہ سوچنے لگا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت فرمایا اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑا ہے؟ حضرت عمر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا کہ مال گھر والوں کے لیے چھوڑا جتنا آپ کی خدمت میں پیش کرا ہے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لا کر حضور پاک کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے ان سے بھی یہی پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر بس کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر میں آپ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اسی لیے تو شاید نے کہا ہے پروانے کو چلا اور قبول قبول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت بڑا چندہ پیش کیا. حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے آج کی رسول اللہ میں 100 اونٹ ان کے ساتھ و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضور نے لوگوں کو پھر ترغیب دی. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے آج کی رسول اللہ میں 200 اونٹ ان کے ساتھ و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضور نے ترغیب دینے کا سلسلہ جاری رکھا. حضرت عثمان تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے آج کے یا رسول اللہ میں اپنے 300 اونٹ ان کے ساتھ و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم اور بنیادی کارنامہ انجام دیا اور ضرورت پڑنے پر اپنے تان مان تک کی بازی لگا دی. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے اسلام تیری لفظ نہ ڈوبے گی حاصل تک تجھ میں ہمارے خون جار یارنا. اسلام تیری لفظ نہ ڈوبے گی حاصل تک تجھ میں ہمارے خون. صحابہ کرام کا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کریں اور ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان سے زبان کو روکیں. اسی میں ہماری ایمان و عقیدے کی سلامتی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور معانی میں بلا السلام علیکم. 1400 ذاتیں ہیں جن میں 18 بڑی زبانیں اور کم و بیش 1600 چھوٹی زبانیں اور بولیاں ہیں. ہندوستان کے بڑے مذاہب میں ہندو، مسلم، سکھ، بدھسٹ، عیسائی و پارسی وغیرہ شامل ہیں. ہندو مت کی طرح بدھ مت، جین مت اور سکھ مذہب کا آغاز ہندوستان میں ہوا، جبکہ اسلام، عیسائیت و پارسی مذاہب باہر سے ہندوستان ہے. اس طرح ہندوستان کثرت میں وحدت کا تصور پیش کرتا ہے. آئین ہندوستان کے عوام کی الگ الگ رنگ و روپ کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان کی جداگانہ حیثیت کے باوجود ان میں سے ہر ایک کو مساوی اہمیت دیتا ہے. کیونکہ اسی طرح ایک متحدہ سیکولر قوم وجود میں آتی ہے. مختلف قسم کے لوگوں جن کے زبان، عقائد الگ الگ ہوں انہیں تسلیم کرنا، انہیں تحفظ فراہم کرنا اور ایک مکمل و متحدہ بھارت کی تشکیل کے لیے یکجا کرنا ہی بھارت میں سیکولرزم کی روح ہے. محترم حضرات، ہندوستان میں آئین و دستور کی روح سے اقلیتوں کو جو مراعات حاصل ہے وہ اتنی مثالی بلکہ ولولہ انگیز ہے جتنی کہ دنیا کے کسی دوسرے دستور میں نہیں ملے گی. ہمارے آئین نے اقلیتوں کو مذہب، کلچر اور ضمیر کی پوری آزادی دے رکھی ہے اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ روزگار اور پیشہ وغیرہ کے معاملے میں ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان بالکل تفریق نہیں برتی جائے گی. حقوق انسانی کے عالمی منشور سن 1948 اور اس کے بعد سن 1966 کی 2 دستاویزات میں خاص اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ سارے انسان وقار اور حقوق میں برابر ہیں اور ہر قسم کے امتیاز سے ممانعت کی گئی ہے جس میں نسلی، مذہبی وغیرہ شامل ہیں. دستور احمدی آرٹیکل 15 اور 16 ریاست کو کسی بھی نوعیت کے امتیاز برتنے سے روکتے ہیں، چاہے وہ مذہب، نسل، ذات، زبان، سلسلہ نسبت، مقام پیدائش و مقام رہائش یا کسی اور وجہ سے ہو. حالیہ عرصے میں آرٹیکل 15 کی 93ویں ترمیم کے ذریعے ریاست کو قانونی طور پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاشرہ کے کمزور اور پسماندہ طبقات جیسے درج فہرست ذاتوں و درج فہرست قبائل و دیگر پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبودی کے لیے مناسب قوانین وضع کرے.
मोहतरम हज़रात, दस्तूर हिंद के आर्टिकल 25 जमीन की आज़ादी, किसी भी पेशे को इख्तियार करने की आज़ादी, किसी भी मजहब पर अमल पैरा होने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी फराहम करता है। आर्टिकल 26 मजहबी मामला के इंतजाम चलाने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 27 किसी मखसूस मजहब की तबलीग और उसकी फरोग के लिए चंदा, उतिया और महसूल देने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 28 किसी तालीमी इदारे में किसी मजहब की तालीम और इबादत करने का हक देता है। आर्टिकल 347 रियासत की आबादी के किसी भी हिस्से की तरफ से बोली जाने वाली जुबान का इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। मोहतरम हज़रात, आर्टिकल 350 अपनी शिकायतों तकालीफात को, अपनी प्रॉब्लम्स को ऐवान हुकूमत, कोर्ट, अदालत व दीगर महकमा जात तक पहुंचाने के लिए जुबान के इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 358 तहतानी सतह पर तालीम के लिए मादरी जुबान में तदरीस की आज़ादी देता है। आर्टिकल 350 में लिसानी अक़लियतों के हुकूक के निगहदाश्त के लिए लिसानी अक़लियतों के कमिश्नर के तकर्रुर की गुंजाइश फराहम करता है। और आर्टिकल 29 और 30 लिसानी अक़लियतों के तालीमी और सकाफती हुकूक के बारे में है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि शहरियों का कोई तबका जो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में रहता हो उसको अपनी जुबान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है। मोहतरम हज़रात, किसी भी हिंदुस्तान शहरी को सरकारी या सरकार से माली इमदाद हासिल करने वाला तालीमी इदारा उसके मजहब, नस्ल, जात, जुबान या किसी और निस्बत की वजह से दाखिला से इनकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 30 लिसानी अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम चलाने की गुंजाइश फराहम करता है, जिसमें यह कहा गया है कि सारी अक़लियतें चाहे वो मजहब की बुनियाद पर हो या जुबान की बुनियाद पर हो, ये हक रखती हैं कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उनका इंतजाम चलाएं। मोहतरम हज़रात, आर्टिकल 358 लिसानी अक़लियतों को चंद मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हर रियासत की ये कोशिश होगी कि वह अक़लियतों के बच्चों के लिए तहतानवी सतह पर उनकी मादरी जुबान में तालीम की सहूलत फराहम करेंगे। मोहतरम हज़रात, अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है, एक ऐसी यूनिक कंट्री जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स के फॉलोअर्स, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट व पारसी सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के दस्तूर में लफ्ज़ अक़लियत या अक़लियती मजहब की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसके तीसरे हिस्से में अक़लियत के बारे में कई जगह जिक्र मिलता है। अक़लियतों की कौमी कमीशन के कानून बाबता सन 1992 में अक़लियती तबक़ात की हस्ब ज़ैल तारीफ़ बयां करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इस कानून के लिए मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट व पारसी तबक़ात अक़लियती तबक़ात कहलाए जाते हैं। ताहम अक़लियत इन मज़ाहिब के मानने वालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि रियासतें अपनी मकामी हालात के लिहाज से दीगर तबक़ात को भी अक़लियतों में शुमार कर सकती हैं। जैन मजहब को मुल्क की 9 रियासतों में अक़लियत तस्लीम किया गया है। मुल्क में हमेशा अक़लियतों की तरक्की व तरजीह के लिए तरह तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं ताकि वो तरक्की की राह पर जा सके। इस ज़म्न में अक़लियतों की तरक्की व तरजीह के लिए यूपीए हुकूमत ने 9 मार्च सन 2005 को जस्टिस राजेंद्र सचर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के अहम मकासद मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी सतह को जांचना था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर सन 2006 को हुकूमत को पेश कर दी थी। इसको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 30 नवंबर सन 2006 को पेश कर दिया गया था। इस रिपोर्ट के हासिलात हस्ब ज़ैल हैं कि हुकूमत हिंद की तरफ से मुकर्रर करदा कमीशनों ने यह राय जाहिर की कि मुस्लिम अक़लियत मुल्क के दूसरे तबक़ात के मुकाबिल में समाजी, माशी, तालीमी, सियासी और माशरती एतबार से काफ़ी पीछे है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने सिर्फ 15 निकाती प्रोग्राम का इनेकाद किया था, लेकिन आज 18 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी मुसलमान वही का वही है, बल्कि उनकी हालत उससे भी बुरे और दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही है। मोहतरम हज़रात, आज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मदारिस को टारगेट किया जाता है, इनके जरिए से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जाती है, हालांकि जबकि हमें अक़लियतों में शुमार किया जाता है, हमें अक़लियतों में शुमार किया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि बजाय हमें हमारी कामयाबी को कामयाबी के पीछे होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को हमारी तरक्की और तरजीह के लिए हमें हर मैदान में आगे लाने के लिए हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास कमीशनें कायम की जाती, खास स्कीमें चलाई जाती। लेकिन हो ये रहा है कि हमें महज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है और खास मुसलमान को टारगेट किया जाता है। मोहतरम हज़रात, अगर मैं आपको बताऊं तो 1992 में अक़लियती कौमी कमीशन का वजूद अमल में आया। उसके बाद रियासत को इख्तियार दिया गया कि वो अपनी रियासत में अक़लियती कमीशन कायम करे। इसके चंद अहम मखसूस काम थे जिसके लिए कमीशन कायम किया गया था। अक़लियतों की तरक्की का जायजा लेना,
आइन में बयां करदा और पार्लियामेंट और रियासतों की मुकम्मिना काउंसिलों के जरिए नाफिज करदा कवानीन के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ काम की निगरानी करना, मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमतों के जरिए अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ के मुअस्सिर निफाज़ के लिए सिफारिश करना, अक़लियतों को हुकूक से इनकार और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी शिकायत का जायज़ा लेना, अक़लियतों के खिलाफ किसी भी तरह के इम्तियाजी सलूक से पैदा होने वाली परेशानियों की वजूहात का मुताला करना और उनके हल के लिए इक़दामात की सिफारिश करना, अक़लियतों की समाजी व इक़्तिसादी और तालीमी तरक्की से के मज़ामीन मुताला तहक़ीक़ व तज्ज़िया का बंदोबस्त करना, मरकज़ी हुकूमत के लिए अक़लियतों से मुतालिक किसी भी मामला ख़ास तौर पर उनको दरपेश मुश्किलात से मुतालिक मुकर्ररा वक्त या खुसूसी रिपोर्ट की तैयारी करना। मोहतरम हज़रात, आने वाला महीना दिसंबर की 18 तारीख को दुनिया भर में अक़लियती हुकूक के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान में भी इसे मनाया जाता है। इस दिन हमें खास अक़लियतों के हुकूक की याद दहानी कराई जाती है। दरअसल ये दिन मुल्क में अक़लियतों की तरक्की, उन्हें हर मैदान में आगे लाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाया जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि भारत में ये दिन महज एक खानापुरी है कि चंद एक मकामात पर कुछ सेमिनार टाइप प्रोग्राम मुनक्किद कर लिए जाए तो बड़ी बात, वरना उमूमन हुकूमत, गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी इदारों को ये तौफीक भी नहीं मिलती कि इस दिन की मुनासिबत से आइन में वदियत करदा अक़लियतों के हुकूक का याद ही कर ले, बल्कि खुद अक़लियतें इस दिन से बेखबर हैं। हर चंद के भारत ने अपने दस्तूर में अक़लियतों के तमाम हुकूक मसावी तौर पर फराहम किए हैं और उनकी शनाख्त और सकाफत को तरक्की देने की जिम्मेदारी रियासत को दी है। उसके बावजूद मुख्तलिफ सतहों पर अक़लियतों के हुकूक के पामाली के वाक़यात आज़ादी के बाद से ताहाल पेश आते रहे और इस वक्त तो ये अपने उरूज पर है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो देगी और अक़लियतों के दस्तूर में दिए गए तमाम हुकूक पूरी ईमानदारी के साथ नाफिज करेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तकुल्लाह वस्लिहू ज़ाता बैनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मत वालों, शम्माए रिसालत के परवानों, औलिया हिम्मत के जानिसार भीख देने वाले दाताओं, मालिक मुख्तार, शहंशाही रिवाकार, नाइब परवरदिगार हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए बाबा सल्लम दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का मेरा मौजू है हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का अहम किरदार। हज़रात, शायर कहता है, शायर ने कितने अच्छे अंदाज में कहा, ए ज़मीं एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, ए ज़मीं एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, ए ज़मीं एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से और ईमान से। ये हिंदुस्तान, ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क हिंदुस्तान में इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे समाज के उलमा ने, हमारे समाज के मुसलमान भाइयों ने न जाने अपने सीने पर न जाने कितनी तलवारों के नोशों को बर्दाश्त किया है, न जाने कितने सब्र को बर्दाश्त किया है, अपने सीने पर कितने तीरों से ठंडी करवाया है, तब जा करके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये मुसलमान कोई विदेशी नहीं बल्कि 7वीं सदी के ईस्वी के अवाइल से लेकर अब तक मुसलमानों का शायद साया रहा और उन्हीं के असीम सारात वो खिदमत का नतीजा जिनकी बेशुमार कुर्बानियों कारनामों के जरिए ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हो गया। उलमा शोरा की अमा जगह बन गया, मदारिस व मकातिब मसाजिद का सिलसिला काम हो गए। मुल्क का चप्पा चप्पा इनके आदवाना मनफिसाना सियासत व क़यादत का शाहिद है, बल्कि इसमें फैले हुए ये मुल्क तब जाकर क्या आजाद हुआ जब हमारे उलमा ने इस मुल्क की आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाया है। हज़रात मोहतरम, आपको मालूम है तारीख के किताबों से इस हकीकत का बरमिला इज़हार होता है कि मुसलमानों ने अपने फायदे से ज्यादा इस मुल्क को फायदा पहुंचाया। मुल्क की तामीर और तरक्की हुर्रियत आजादी में जितना लहू मुसलमानों ने बहाया है, इन्हीं के मुकाबिल में
दूसरी कौम हरगिज़ नहीं आ सकती है, इसलिए थे। और इस मुल्क की खैर खाही भलाई में जितना बड़ा रोल मुस्लिम हुक्मरानों का है, और आज भी इस चमन को गुले गुलजार बनाए हुए रखने में हिंदुस्तानी मुसलमान पूरा सब पुरजोश में है, जो बहुत काबिल है। 27 की बात है, इतनी मुसीबतों के बाद, इतने जख्मों के बाद, इतनी साजिशों के बाद जो कौम सब्र, तहम्मुल और हिकमत का दामन थामे हुए ये मुल्क की सालमियत, सलाहियत में इनसे बेहतरीन किरदार की तवक्को रोशनी मुस्तकबिल में न रखी जा सकती है। ये मुल्क की खुशकिस्मती और शायद नसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, ये चमन हमारा है, ये मस्कन हमारा है, ये मरकज़ मामल हमारा है, ये तैयार हबीब वानिस का कहवर रहा है। अल्लाह अकबर, आपको मालूम है इस हिंदुस्तान से अलहदा रह करके हम जीना गवारा नहीं करते। आपको मालूम है रंगून के जेल में मुक़ीम रह करके बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने कौम को, मुल्क को वो हज़रत बड़ा पैगाम दिया था। उसी अक़ीदत व मोहब्बत की अक्कासी, उसी अक़ीदत व मोहब्बत के जज्बात को देखते हुए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने रंगून का दौरा किया था। उनके मज़ार पर हाज़री की, गुलहे अक़ीदत, उम्दा ख़ैरात पेश किया था। लेकिन अल्लाह अकबर, आज मखसूस नजर ये हो गए, मुगल बादशाहों को लूटेरा गद्दार कहे जाने लगे। असद वो लोग भी इंसान थे, और इंसानी गलतियों के इनकार से हम अपनी तहरीर से कोई तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि नासाज़गार वाक़ियात को तारीख के पेश मंजर देखने की वकालत करते हैं। ये मुल्क हमारा है, वो शराब की अदालत में पेश करता हूँ ताकि आप भी महसूस हो और इस लज्जत से शर्मसार हो। वही अक़ीदत, वही मोहब्बत अब अपने कल्ब में उतारे। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे तैयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे तैयार में, किसकी बनी है आलम ना पायेदार में। इन हज़रतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हज़रतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बुलबुल को मत निकालो, कांटों को मत निकालो, कांटों को मत निकालो, बाग़बां से बुलबुल कांटों को मत निकालो, कांटों को मत निकालो, बाग़बां कांटों को मत निकालो, चमन से हो बाग़बां कांटों को मत निकालो, चमन से हो बाग़बां जबी गुलों के साथ फले हैं बहार में। कितना है बदनसीब सफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब सफर दफन के लिए, दो गज ज़मीन में लिखुए यार में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज वही अक़ीदत मोहब्बत भरा, आज वो अक़ीदत, वही मोहब्बत, वही जज्बात आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन तंग नज़रों को सिर्फ शक और शुबह नजर आती है। और जिस इस्लामिया शाहाने इस्लाम ने इस हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझा, इसको अपना देश समझा, और इसको तरक्की की गामजन करने में कोई तकीका न छोड़ा, बल्कि इसको ज़ेब और ज़ीनत, सोने की चिड़िया बनाने में पूरी दिलचस्पी का मुज़ाहिरा किया। यह मुल्क हमारा है। और एक जुमला आप दे दूं, कोई आपका मुर्दा मरता है तो न जाने किस समंदर में बहाया जाता है, किस जगह उसको डाला जाता है, लेकिन याद रखे हमारी शरीयत कहती है, मेरा कुरान कहता है, ए मोमिन जब तुम अपने मुर्दों को दफन करो तो यह पढ़ा करो, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। करते हैं ये मुल्क हमारा है। आज भी मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज जो मज़ारों के मिंबर और मेहराब नजर आते हैं, ये दलील है। ज़ात मोहतरम शाहाने इस्लाम ने इस मुल्क को तरक्की गामजन करने में कोई तकलीफ न छोड़ा, बल्कि इस मुल्क को ज़ेब और ज़ीनत और इस मुल्क की तिजारत और ज़राअत के ज़ावियों को इस मुल्क की तिजारत को और ज़ाविया को सिखाने में पीछे नहीं रहे, बल्कि मोहम्मद ने ममालिक की इत्तिसाल का सामान मुहैया किया और हिंदुस्तान को सही मानों में जन्नत निशा बना दिया। ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिसने मिल्लत इस्लामिया और इस मुल्क की आज़ादी के बाद भी मुसलमान पीछे नहीं रहे, बल्कि इसको तरक्की की गामजन करने में मुसलमान आज भी मैदान में आगे रहते हैं। चाहे वो साइंस का मैदान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, जिस शोबे में मुसलमान ने कदम रख दिया है, मुल्क को आगे पहुंचाया है।
मुल्क को आगे पहुंचाया है। किसान मिल्लत इस्लामिया मुल्क को पीछे नहीं रहने देते, इसलिए कि हमने ये वाद किया है, ये मुल्क हमारा है, इसलिए कि इस मुल्क में हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम है। किसान मिल्लत इस्लामिया ये पहला कदम है। हज़रत ये मुल्क हमारे बाप का है, निकाला तो हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं। ये तो मुसलमानों का खानदानी जाहिर है, इसलिए कि कोई अगर हमारी ज़मीन भी कब्जा कर लेता है, तुम्हारी नींद हराम हो जाती है, हमारा सुकून चैन में तब्दील हो जाता है। इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारे अकाबिर उलमा ने अपने गले में खुशी व खुशी फांसी का फंदा लटकाया था। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया मैं अपने मौजूद यही समेटता हूँ, मुझे बोलने में बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत जनाब हमारे मदरसे का सरपरस्त नसीम अहमद साहब किबला जो हुकूमत आला पर एक मुद्दत दराज तक फैज रहे और वो मुल्क और मिल्लत की खिदमत करते रहे, और आज भी सभी तबकात के लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं। यही मोमिन की पहचान है, यही मुसलमान की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला उनका तौफीक अता फरमाए। आप हालात के तकाज़ों को सामने रखें और उनकी तालीमात पर खुद अमल पैरा हो और दूसरों को भी उसकी तरफ राग़िब करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने के तालीमात की पर बहुत जल्द ही फितनों ने दम तोड़ दिया और आपकी तालीमात के शुआओं को अपने अंदर जज्ब नहीं कर पा रहे हैं। हालात के तकाज़ों को सामने रखें और उनकी तालीमात पर खुद अमल पैरा हो और दूसरों को भी उसकी तरफ राग़िब करें। कुतुबुल अक़ताब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अज़ीमत की राह पर चलने वाले एक ऐसे नुमाया शख्सियतों में से हैं। आप चाहते थे कि आपके मुहिब्बीन भी रुख़सत के मतलाशी ना बने, बल्कि अज़ीमत की उसी राह पर चले जिस पर चलने वाले कभी पछताते नहीं हैं, बल्कि हमेशा खुश ही रहते हैं। अल-फ़तहुर रब्बानी सफ़ा नंबर 142 में दर्ज है कि पाक है वो ज़ात जिसने मेरे दिलों में मखलूक की नसीहत करने का जज्बा डाल दिया है और उसे मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बना दिया है। ऐ लोगों, रुख़सत की तलाश से गुरेज करो और अज़ीमत की राह को अपना लो। जिसने रुख़सत को अपना कर अज़ीमत को छोड़ दिया उसका ईमान खतरे में है, क्योंकि अज़ीमत की राह मर्दों के लिए है, क्योंकि वह इंतहाई कठिन और तल्ख़ है, और रुख़सत की राह औरतों और बच्चों के लिए है, क्योंकि वह इंतहाई आसान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने शागिर्दों से इरशाद फरमाया करते थे, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के बारे में तलक़ीन फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, जो फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की किताबें नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाने वाला नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपका इरशाद गिरामी है कि शरीयत जिस हकीकत की गवाही ना दे वो ज़ंदीक़ियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ किताब और सुन्नत के दो परों से परवास करो और अपना हाथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर दो। और फर्ज़ इबादतों का तर्क ज़ंदीक़ियत है और गुनाहों का इर्तिकाब मासियत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की हुमा जिहद तालीमात हर दौर में मुसलमानों के लिए मशाले राह रही है, और ये तालीमात आज भी हमारे लिए निशाने राह है और आने वाले कल में भी अपनी अहमियत को मनवाती रहेंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इरशाद फरमाया, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों से मायूस होने लगे तो समझ लेना कि तेरा यकीन और ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जो शर्त इताअत के मुताबिक मोमिन से वादे कर रखे हैं उसके खिलाफ वर्जी वो हरगिज़ नहीं कर सकता। और जब तेरे दिलों में यकीन और ईमान मुमकिन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे यूं खिताब फरमाएगा कि ऐ मेरे महबूब, आज के दिन तू मेरा महबूब और मुकर्रब है और हमारी रहमतें तेरा इस्तेमाल करती है, और ये खिताब तुझसे बार बार होता रहेगा। उसके बाद वो अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदों में से हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अगर आज उनके ऊपर नज़र हम अंदाज़ा करें तो आज भी
ان کی تعلیمات اگر ہم اندازہ کریں یہ قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل کا زمانہ اور اب کا زمانہ ایک سا ہے. ہر کوئی اپنے نفس کے پیچھے لگا ہے. ہر انسان دین کے اصل روح کو بھول چکا ہے. ہر کوئی دین کے معاملے میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بہت خوش ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں کیونکہ انہیں کی بدولت اس کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے. اور وہ ہستیاں اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اور وہ ہستیاں دین اسلام کی بقا اور اس کے نفاذ کے لیے اہم اقدامات کرتی ہیں. برادران ملت اسلامیہ، جس طرح غوث الاعظم نے اپنے دور میں دین اسلام سے تمام بدعات کا خاتمہ کیا اور اس کی حقیقی روح کو اجاگر کر کے دنیا بھر میں دین اسلام کو حیات نو عطا فرمائی، اسی طرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدثر الاقدس نے دین محمدی کی حقیقی روح کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے دنوں رات کوششیں کرتے رہے. اور غوث اعظم نے فقہ اور تصوف کی جو دنیا بھر میں انقلاب انگیز کام کیا وہ اگلی کئی صدیوں تک کافی رہے گا اور طالبان حق کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا. حضرات میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صاحب نے اپنی کیفیت اور ذوق کے مطابق تصوف کی حقیقت سے پردہ کشائی فرمائی ہے. عام فہم میں ہر طرف سے ٹوٹ کر اللہ کے قدموں میں جھک جانے والوں کا اصطلاحی نام صوفیہ اور ان کے علمی و عملی نظام کا نام تصوف ہے. روح انسانی کا تمام تر بشری تقاضوں کے باوجود صادق جذبوں کے ساتھ اصل کی طرف راغب ہونا، نفس کو ارادہ الہی کے تابع کر دینا، قرب الہی کے جستجو میں سرگردہ رہنا اور مخلوق کا خالق سے ملنے اور اسے پانے کے شدید ترین آرزو کا دوسرا نام تصوف ہے. جیسا کہ رب العزت نے خود ہی نوعیت سنائی ہے کہ یحبہم و یحبونا، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا. بندے فانی کا یقین کامل ہے کہ روح فی الحقیقت اللہ سے جدا نہیں بلکہ باہم متصل ہے. واردات قلبی کی بدولت ذات حق سے ہر وقت حضور میں رہنا اور ہر قدم، ہر بات اور ہر ساعت میں حق تعالیٰ کو مرکزی نگار میں رکھنا ہی تصوف ہے. تصوف کا مفہوم کیا ہے؟ تصوف کا اصل معنی صوف ہے جس کا معنی ہے صوف، اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون. تصوف کا لغوی معنی اون کا لباس پہننا، جیسے تقمص کا معنی قمیص پہننا. صوفیہ کے اصطلاح میں اس کے معنی ہے اپنے اندر کے تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا. صوفیہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے اندر سے زیادہ اپنے اندر کے تصفیہ اور تزکیہ توجہ دیتے ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہو. جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. مزید فرمایا گیا وتبتل الیہ تبتیلا، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو جائیے. یعنی اہل ایمان تو عشق الہی کے حلاوت اللذت سے بہرہ مند ہے، ان کے دل اللہ کی محبت میں روشن اور منور ہو جاتے ہیں، ان کے رگ رگ میں عشق الہی سرات کر جاتا ہے. وہ چاہے آتش نمرود میں ڈال دیا جائے، کوئلوں پر جھلسا دیا جائے یا تڑپتی ریت پر تڑپا دیا جائے، ایسے عالم بے خودی میں ان کے لبوں سے آہت کی صدائیں بلند ہوتی ہے. تصوف کے عناصر میں عشق الہی بنیادی شرط ہے. حضرت جنید بغدادی جو زیادہ عشق الہی کے عظیم رہرو تھے، ان سے تصوف کی ماہیت کی بابت پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ بغیر کسی نسبت و ظاہری تعلق کے اللہ کے ساتھ رہے، اس کی رضا پر راضی رہے اور اس کی پسند کو اپنی پسند ٹھہرائے. اس عشق و مستی میں قرآن کریم میں آیا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، عاشق لوگ تو وہ ہے جو شب کے راحت قدوں میں بھی ان کے پہلوں میں چھوڑنے سے جدا رہتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے الغرض حالت میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں. تصوف کا مقصود یہی ہے کہ جذبہ عشق و محبت صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ غیر اللہ کے لیے. اسے جمال مستقری اور کمال خداوندی
دونوں سے اخذ کرتا ہے. خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی محبت الہی میں سرشاری کی زندگی تھی. آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی تو اپنے محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری نظر میں محبوب بنا. تصوف کے بارے میں حضرت رابعہ بصری نے تصوف کے زمن میں محبت الہی کو ایک خوبصورت پیرائے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے اللہ، دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور عقبہ میں میرے لیے جو حصہ مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے. اور اگر میں جہنم کی ڈر سے بات کرتی ہوں تو جہنم میں تو مجھے جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس کی وجہ سے میں عبادت کرتی ہوں تو فردوس کو میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو اپنے جمال عالم نور سے مشرف فرما دے. اگر پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو اپنے جمال عالم نور سے مشرف فرما دے. قرآن کریم میں آیا ہے، صوفیہ کے اصطلاح میں، اس صوفیہ کے نزدیک عشق الہی کی اصل یہ تھی کہ خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس کی ذات سے بالغانہ محبت پر کسی دوسرے جذبے کے تابع نہ ہو. تصوف نام ہے قلب کو مخلوقات سے مکمل طور پر فارغ کر لینے، نفسانی خواہشات پر قابو پا لینے، روحانی کمالات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الاجر، صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آئیے سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی. انشاءاللہ میں اپنے پورے موضوع کے تعلق سے لفظائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی زندگی میں سے جو واقعات نظر آئے وہ واقعات ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک عظیم درس ہے، ایک عظیم پیغام ہے، ایک عظیم سبق ہے جو نبی نے ہمیں عطا کیا. چاہے نبی کے جوانی کے مناظر کو دیکھیں یا بچپنے کے عالم کو دیکھیں، نبی ہر موڑ پر گنہگار امتیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آج یہ قوم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات محترم، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرات محترم، حضرت ابو طالب ہیں. جب کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ اے ابو طالب، آپ اپنے محمد بھتیجے سے کہہ دیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ اسلام کا پرچار بند کر دیں، اسلام کی تبلیغ کو روک دیں، دین پھیلانے سے رک جائیں، ہمارے خداؤں کو بھلا برا کہنے سے رک جائیں. جب انہوں نے کفار مکہ نے یہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر محمد چاہتے ہیں کہ مکہ کی سب سے حسین عورت سے ان کا نکاح کرایا جائے وہ بھی ہم کرائیں گے، جتنا وہ سرمایہ چاہتے ہیں ہم انہیں اتنا سرمایہ دینے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن محمد سے کہہ دیں، اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی تبلیغ کو بند کر دے، اسلام کے پرچار کو روک دے. جب حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو وہ جا کر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے محمد، یہ کفار کہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کو روک دیا جائے، اسلام کے پرچار کو بند کر دیا جائے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں آفتاب رکھتے، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھتے
मोहम्मद दीन के प्रचार को बंद नहीं करेगा। हजरत मोहतरम, जब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 किलोमीटर पैदल चलकर इस्लाम की तबलीग करने के लिए ताइफ को पहुंचे। ताइफ क्या है? मुसलमानों यही समझ लो कि ताइफ क्या है, कसम खुदा की दिल बदल जाएगा। ताइफ वो मकाम है कि जिस मकाम पे खुशहाल लोग रहते थे, बागात थे। जब मेरे नबी 80 किलोमीटर पैदल दूर चलकर ताइफ के मैदान को पहुंचे इस्लाम की तबलीग करने के लिए, तो जब हुजूर इस्लाम की तबलीग करने के लिए गए, एक एक दरवाजे पर जाते हैं और इस्लाम की दावत देते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। एक एक दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं अल्लाह को हद, अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को एक मान लो। तकरीबन मेरे नबी ने एक हफ्ता ताइफ में एक हफ्ता तकरीबन मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को दीन की दावत देते रहे, लेकिन सबने मानने से इनकार कर दिया, सबने मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी की दावत को सबने इनकार कर दिया, फिर मेरे मुस्तफा चाहते हैं कि अब ताइफ में जाना चाहिए। जब मेरे नबी ताइफ से जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बदतमीजियों पर उतर आते हैं और ताइफ से जाने नहीं देते हैं और हुजूर के पीछे कुछ लड़कों को लगा देते हैं। जब वो लड़के हुजूर के पीछे पीछे चलते हैं, हुजूर को धमकियां कसते हैं, टॉन कसते हैं, ताना मारते हैं, ठहठहे लगाकर हंसते हैं, नाज़ेबा कलिमात हुजूर की शान में बकते हैं। और जब वो लड़के यहीं तक नहीं हल छोड़े, बल्कि वो लड़कों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। जब पत्थर मारना शुरू कर दिए तो मेरे नबी के साथ ज़ैद बिन हारिसा उन पत्थरों के जख्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। जब ज़ैद बिन हारिसा लहूलुहान होकर निढाल हो गए, बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, तो ज़ैद बिन हारिसा जमीन पर गिर जाते हैं। अब मेरे नबी के पत्थर लगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, वो कुफार, वो ताइफ के बच्चे मेरे नबी पर, वो ताइफ के लड़के पत्थर बरसा रहे हैं। जरा गौर तो करो मुसलमानों, मेरे नबी के ऊपर इतने पत्थर बरसाए, मेरे नबी तब लहूलुहान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जरा जालिमों का जुल्म तो देखो, मेरे नबी को फिर उठाते हैं, फिर मारते हैं। जब पहला वाला पैर उठाते, दूसरे पर मारते, दूसरा वाला पैर उठाते, पहले पर मारते। जरा गौर करो मुसलमानों, क्या पत्थर कोई दीन थे? क्या पत्थर कोई औजार थे? लेकिन कितने पत्थर बरसाए मेरे नबी पर, कितने पत्थर उन जालिमों ने मेरे नबी पर बरसाए कि मेरे नबी लहूलुहान है, मेरे नबी लहूलुहान हो गए। हुजूर की पिंडलियां फट गई और खून जाकर हुजूर की नाले मुकद्दस में जाकर जमा होने लगा है। मेरे हुजूर लहूलुहान है। जब ये देखा मेरे हुजूर जब लहूलुहान हुए तो जिब्रील अमीन आते हैं और हुजूर से इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि ताइफ वाले तो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, अगर आप हुक्म दे तो इन ताइफ दोनों पहाड़ियों को आपस में मिला दिया जाए और ताइफ वालों को राख बना दिया जाए। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, अल्लाह से अर्ज करना, जिब्रील अल्लाह से अर्ज करना कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये लोगों पर अज़ाब आए, बल्कि अगर ये मुझ पर ईमान न लाए, मुझ पर जुल्म करते हैं तो क्या हुआ, कल की नस्लें मुझ पर ईमान लेकर। हज़रात मोहतरम, जब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान से लहूलुहान ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के साथ, ज़ैद बिन हारिसा हुजूर को लहूलुहान देखते हैं तो ज़ैद बिन हारिसा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ज़ैद बिन हारिसा हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उतबा बिन रबिया की बाग की तरफ निकल पड़ते हैं। ये उतबा बिन रबिया कौन है? ये उतबा बिन रबिया वही शख्स है, हुजूर का दुश्मन है, जिसने ताइफ के मैदान में हुजूर के खिलाफ अपनी तलवार को इस्तेमाल किया था। जब उतबा बिन रबिया ने हुजूर को लहूलुहान देखा तो उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया, और जब उसने ये देखा कि हुजूर लहूलुहान है, वो अपने गुलाम को बुलाता है और गुलाम को बुलाने के बाद वो कहता है उसकी अंगूर की बाग है और अंगूर की बाग है, एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा, एक कटोरे में रखा और कहा है गुलाम जाओ उस शख्स के पास चले जाओ जो शख्स लहूलुहान है। जब उस शख्स के पास वो गुलाम अब्बास गया और हुजूर के सामने तोहफे के तौर पर अंगूर के कटोरे को पेश कर दिया। जब हुजूर ने उस तोहफे को कबूल किया, एक अंगूर को तोड़ा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। जब उस गुलाम ने ये सुना कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना शुरू कर रहे हैं तो गुलाम अब्बास कहता है आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपने जो ये अल्फाज पढ़े हैं, ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, ये यहाँ अल्फाज तो कोई नहीं पढ़ता, कहकर कोई खाना शुरू नहीं करता है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐ गुलाम तू कहाँ का रहने वाला है? वो गुलाम अब्बास कहता है मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर फरमाते हैं जहाँ का मेरा भाई यूनुस था, वो गुलाम कहता है आप यूनुस को कैसे जानते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं यूनुस भी अल्लाह का नबी था और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। जब उस गुलाम अब्बास ने ये सुना तो कलमा पढ़कर मुसलमान
سبحان اللہ، میرے نبی مسکرا رہے ہیں. جب ایک غلام نے اتنے طائف والوں نے پتھر برسائے، ذرا آپ لوگ سوچیں مسلمانوں کہ کتنا ظلم کیا طائف والوں نے. جب آپ عتبہ بن ربیعہ کی بات کی طرف گئے اور اتنے ظلموں کو برداشت کرنے کے بعد جب ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو میرے نبی مسکرا رہے ہیں. حضرات محترم، انہی زخموں قدموں کے ساتھ جب میرے نبی مکہ کی سرزمین کی طرف بڑھے، طائف سے مکہ کو جا رہے ہیں، حضور لہوان ہیں، زید بن حارثہ ہیں. جب حضور مکے سے نکلتے تھے نکلنے میں دشواری ہوتی تھی، مکے میں جاتے تھے تو مکے میں جانے میں دشواری ہوتی. جب میرے حضور لہو رہان ہیں اور مکے کی طرف چل پڑے، انہیں زخمی قدموں کے ساتھ مکہ کی سرزمین جا رہے ہیں. جب مکے میں پہنچے تو حضرت فاطمہ دیکھتی ہیں کہ ابا حضور لہو رہان ہیں، ابا حضور زخمی ہیں، ابا حضور زخمی ہیں. وہی ننھی فاطمہ، ابھی حضرت فاطمہ ننھی فاطمہ حضور کے زخموں پر ملہم رکھنا شروع کر دیتی ہیں اور حضور سے کہتی ہیں ابا حضور یہ لوگ ہم پر اتنے ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ پر پتھر برساتے ہیں تو کبھی ہمارے گھروں پر پتھر چلاتے ہیں، کبھی مجھے لگتے ہیں، کبھی میری امی خدیجہ کو پتھر لگتے ہیں، کبھی آپ کے کانٹوں کو بچھاتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر کوئی کوڑا پھینکتا ہے. یہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، جس دن یہ لوگ تمہارے باپ محمد کو جان جائیں گے اس دن سے یہ ہم پر ظلم کرنا پڑے گا. حضرات محترم، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. اب کفار آتے ہیں، جیسے حضور سجدے میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو کفار آتے ہیں حضور کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، حضور کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتے ہیں. اب ڈھے لگا کر ہنس رہے، ڈھے لگا کر ہنس رہے، ٹون کس رہے کہ حضور سے اونٹ کی اوجھڑی نہیں اٹھ رہی، حضور سے اونٹ کی اوجھڑی نہیں اٹھ رہی، بلکہ حضور نے سجدے کو تبدیل کر دیا. جب ڈھے لگا کر ہنسنے لگے کہ حضور سے اونٹ کی اوجھڑی نہیں اٹھ رہی ہے، میں گناہ گناہوں سے کہتا ہوں کہ جس کے غلام نے ایک ہاتھ سے خیبر قلعے کو اکھاڑ پھینکا تو اس کے تعلق سے یہ سوال لہمکانا ہے کہ حضور سے اونٹ کی اوجھڑی نہیں اٹھ رہی، بلکہ میرے مصطفیٰ نے وسجدوا واقترب کے مطابق سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا. کسی نے جا کر فاطمہ کو خبر دی، حضرت فاطمہ ننھے قدموں کے ساتھ حضور کی طرف بڑھی، اونٹ کی اوجھڑی کو اٹھایا، اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا اور آب زمزم سے حضور کے ان زلفوں کو سوارنا شروع کر دیا. آب زمزم سے حضور کی زلفوں کو سوارتی ہے اور حضور کے چہرے پر لگی غلاظت کو دھونا شروع کر دیتی ہے. میرے مصطفیٰ ہیں، حرم شریف میں دو لوگ ہیں، میرے نبی ہیں اور میرے نبی کی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ حضور کی غلاظت کو صاف کر رہی ہیں آب زمزم سے. میرے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ دیکھتی ہے کہ ابا حضور رو رہے ہیں تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا حضور پریشان نہ ہوئیے، میری امی خدیجہ کہتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن بیٹی فاطمہ ایسا آئے گا کہ اللہ تمہارے باپ محمد کو بڑی عزت عطا فرمائے گا، بڑی عزت عطا فرمائے گا. حضرات محترم، جب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام نبیوں کے ظلم و ستم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس محمد کے ظلم و ستم کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو اس محمد کے دکھوں کی داستان لمبی ہو جائے گی، اس محمد کے ظلم و ستم کا پلہ بھاری ہو جائے گا. آئے لوگوں، تم نے چند پیسوں کے لیے، چند گاڑیوں کے لیے کس نبی کی سیرت کو بھلا دیا ہے، کس نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرات محترم، آج لوگ ہمیں مٹانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا ہمیں مٹانے کی بات کر رہی ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے دنیا ہمیں مٹانے کی بات کر رہی ہے. قسم خدا کے مسلمانوں، جس دن سے تم اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو اس دن سے یہ دنیا تمہیں مٹانے کی بات تو چھوڑو، تمہاری طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے بھی سو جائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر میں اس ناچیز کے بولنے میں کوئی جانے انجانے میں غلطی ہے تو اللہ اسے معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور حضور کی اعلیٰ حضرت اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। आज हमारी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन। हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि या महबूब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हैं? हालांकि इल्म एक रोशनी है और जहल एक तारीकी है। इल्म और बेइल्म वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी है, उजाला और अंधेरा एक नहीं हो सकता। इसी तरीके से इल्म वाले और बेइल्म वाले एक नहीं हो सकते। हज़रात, इल्म इंसान की वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो खजाना है जिसको जितना बांटा जाए वो उतना ही बढ़ता जाता है। इल्म वो खजाना है जो कभी कम नहीं हो सकता। इल्म तारीख दिलों को मुनव्वर करता। इंसान इल्म ही से अपने बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से हलाल हराम में इम्तियाज करता है। इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म ही से मुहद्दिस होता है। इंसान इल्म ही से मुफक्किर होता है। इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है। इंसान इल्म ही से तबीब कहलाता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती कहलाता है। इंसान इल्म ही से फुक़हा की पहचान रखता है। इंसान इल्म ही से हदीस को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफ़ा को पहचानता है। इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है। हालांकि इंसान इल्म ही से अपने रब को पहचानता है। हज़रात, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इसलिए इल्म दीन सीखा जाए ताकि सही तौर पर जिंदगी गुजार सके। अगर आदमी इल्म दीन को सीखेगा तो वो खुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा और अपनी औलाद को सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की ताकीद करेगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब जिंदगी को आस्ताने शाहे जिलानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। अरे पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। आज की मेरी तकरीर का उन्वान तालीमाते गौसे आज़म है। आइए कुछ अर्ज करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझते हैं कि आका इनामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत दे पड़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीरे कामिल हजरत सैयदना अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपकी काबिलियतों, खिदमत और दीन का जज्बा और रूहानी सलाहियत को देखकर अपना मदरसा निज़ामिया जो बगदाद शरीफ बाबुल अज़वाज में वाक़े था आपके सुपुर्द फरमा दिया।
हमारे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनदे दर्सो तदरीस पर जलवा फरमा हुए तो आपने तालीम का आगाज किया, तो थोड़े ही अरसे में आप पूरे बगदाद शरीफ में मशहूर हो गए। थोड़े ही अरसे में आप पूरे बगदाद शरीफ में मशहूर हो गए और वो जवार में मशहूर हो गए। शरीयत और तरीक़त के उलूम को हासिल करने के लिए सिर्फ बगदाद शरीफ के ही नहीं बल्कि दूर दराज से तलबाए किराम का एक जंबे गफीर इकट्ठा हो गया। हत्ता की मदरसा निज़ामिया में तलबा के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तलबा की भीड़ को देखा तो आपने बगदाद वाले ने इरशाद फरमाया कि मदरसे की इमारत को बढ़ा दिया जाए। आपके इशारे पर बगदाद वाले ने लब्बैक कहा और सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उनको जवार में जो मकानात थे उसे मदरसे में शामिल कर लिया गया। सन 528 हिजरी में एक आलीशान बिल्डिंग के शक्ल में मदरसे को बना करके तैयार कर दिया गया और आपके नामे नामी इसमें गिराने से मंसूब होकर दुनिया इस्लाम में बहुत ही मशहूर और मारूफ हो गया। सन 528 हिजरी में मदरसे को आलीशान शक्ल में तैयार कर दिया गया और आपके नाम से बहुत ही मशहूर और मारूफ हो गया। लोगों की मुख्तसर मदद से सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उलमाए किराम की एक अजीम जमात तैयार करवा दी। वहां सिर्फ बगदाद ही के नहीं बल्कि दूर दराज से तलबाए किराम इल्म दीन को हासिल करने के लिए आते और फारिग तहसील होकर सनदे तकमील लेकर दीने मुदीन के काम का अंजाम दिया करते थे। हज़रत मोहतरम हज़रत के खानदान से ताल्लुक़ रखता है, आला हजरत के गुलाम हैं, उनके अहल वयाल से मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं? एक मिनट तो अपने हाथ बढ़ा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम का एक दुरानी काफिला बैठा हुआ है, आसमान में सितारों के मानिंद ये उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ शेर पढ़ूं तो आपको लगे कि मिसरों में सच्चाई है, तो मुझे ये एहसास दिलाइएगा खुर्शीद निज़ामी आपकी शेर में सच्चाई नजर आती है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म की जब फतवा निकलता है, कलम से निकलता है। मौलाना साहब ने हुक्म की, मैं इनके हुक्म की तामील और सादा इकराम की दुआएं चाहता हूँ। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म की जब फतवा निकलता है और हुजूर ताजुश्रिया के मानने वालों, उनके मुरीदों, आने वाला शेर अगर आपके दिलों को छू जाए तो आप अपने हाथों को उठा के दुआओं से नवाजिएगा कि रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म की जब फतवा निकलता है और ज़मीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजुश्रिया, ज़मीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं, ज़मीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ है कि शेर को दोबारा पढ़ देता हूँ। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का पहले शहजादा निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म की जब फतवा निकलता है उस ज़मीन पर न
चांद जब ताजुल शरीया, जमीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं, जमीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं। जमीन पर न जाने कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजो शरिया का निकलता है, फलक पर चांद जब ताजो शरिया का निकलता है। Start in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Shamim Ashrafi and I am from Faizabad. And now, Alhamdulillah, this is my first madrasa and I am graduated Hifz by this madrasa. And now my alim course is going on. And I am going to talk about knowledge, ilm. This is the most important thing, most powerful thing. This is called knowledge, ilm. Our teachers guide us, teach us. If a person doesn't have knowledge, he has nothing. But if a person has knowledge, he has everything. Your words, your statements can destroy anyone, can inspire anyone. And it is a rule of whole world. Whenever someone use something, things start to converting less quantity. But whenever you use your knowledge, so knowledge start converting by more than more and developing your personality also. So by knowledge, you can develop your personality also. And this is my goodness, got opportunity to introduce my madrasa staff. First of all, I would like to introduce my inspiration, the most influenced personality, the authentic scholar, the humble person, the kind person, our head of our madrasa, Hazrat Maulana Badruddin Misbah Sahab Qibla, Principal Darul Uloom Nizamiya. The people get inspired by their speeches, by their words. Authentic scholar Hazrat Mufti Fayazuddin Sahab Qibla, वो मौलाना इरशाद अहमद सक़ाफ़ी साहब किबला, वो मौलाना अबरार अहमद मिसबाही साहब किबला, वो मौलाना आरिफ निज़ामी साहब किबला. The vice principal our madrasa, the authentic leader of Quran, the most humble person, the kind person, Hazrat Qari Abdul Rahman Tanweeri Sahab Qibla. And our guider, our leader, the most authentic reader of Quran, Hazrat Qari Kamal Akhtar Sahab Qibla, Waqari Hasnain Sahab Qibla, Waqari Imamuddin Sahab Qibla, Waqari Naseem Ahmad Sahab Qibla, Waqari Qasim Ahmad Sahab Qibla, Waqari Ali Ahmad Sahab Qibla, Waqari Khurshid Ahmad Nizami Sahab Qibla also. And I have my senior student also, Muhammad Danish, Punjab. You know very well. He knows English and he is my also inspiration. I am getting inspired by this. So he is my inspiration. And now I want to introduce also my madrasa. People doesn't know madrasa provide us all facilities like reading room, study room, living room, books, library, food also. The all facilities, the all necessities of life of human being. But special thing is that madrasa provides us free of cost, without any cost. That is the special thing. And I feel that it's maybe possible because of you all. Because of you all, your charity, your funding, your investing, your membership, your following, your support, your love. That's why we have one of the best madrasa as of Lucknow's level. And now if I introduce one more important thing, you know that every year minimum 40 to 60 students graduated by this madrasa. And our achievement is that 24 November. In 24 November we have competition at the Chinhat Natya Mukabla. And now we have got first position. Wow. And we got every year 3 of 1 position. Every year. So this is our achievement. When we start this madrasa, our principal, they do hard work also. And when we started this madrasa, we have only one room and I think this tree. And one kitchen also. And now we have
a large building. It has almost 30 rooms, and we have mosque also. We have library. We have membership, and these are things our achieve. And God bless us. And I think it is maybe possible because of you all. So please, I extremely request, please support us, and we try to give our best. We try to give our best, and I think we have don't much time. It's enough for me. And thanks for coming. Thanks for listening. Allah bless you all.